صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. وصلنا نحن إلى السؤال 19: كيف نعم شيخ. يكون الدخول في دين الإسلام؟ في الجواب نقول: الدخول في دين الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام مع اعتقاد لمعناهما. هكذا يكون الدخول في دين الإسلام، وليس بقول أستغفر الله. قول أستغفر الله ليس هذا هو طريق الدخول في الإسلام، إنما النطق بالشهادتين مع اعتقاد بمعناهما، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. نعم. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asy-Syaikh mengingatkan kita untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal saleh, amal ketaatan itu mesti diawali dengan niat, dan setiap orang, setiap jiwa akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan kita, perkataan dan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-19. Bagaimana cara masuk di dalam agama Islam? Masuk di dalam agama Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Oke, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tujuan masuk di dalam agama Islam. Bukan dengan cara mengucapkan astaghfirullah. Akan tetapi masuk di dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat disertai memahami, meyakini makna yang tercangkup di dalam makna apa dalam kalimat dua kalimat apa pada dua kalimat syahadat. Walaupun seorang tersebut kafir asli ataupun yang murtad, tidak ada cara yang lain untuk masuk di dalam agama Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Naam, Syekh. Naam, Maulana. نعم. بعض الناس يستشهدون بآية في القرآن الكريم في غير موضعها، فيقولون الله تعالى قال في القرآن الكريم إخبارا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: استغفروا الله، استغفروا ربكم. الآية التي هي من سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الآية، معنى هذه الآية ليس معناها أن من كان على الكفر وكان قوم نوح كفار أصليين، ليس معناه أن سيدنا نوح طلب من قومه أن يقولوا أستغفر الله، الذكر اللساني أستغفر الله، بل معناه أن نوحا طلب من قومه أن يدخلوا في الإسلام بالإيمان بالله
ونبيه نوح ليغفر الله لهم. هذا هو المعنى المراد. يعني فإذا فعلتم ذلك أي دخلتم في دين الإسلام وأكثرتم بعد ذلك من الاستغفار اللفظي يكثر الله لكم المطر ويمددكم بالأموال والبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. ومن هذه الآية أخذ العلماء أن الاستغفار اللفظي ينفع لأمور كثيرة، منها الرزق، الذرية، نزول المطر ونحو ذلك. ذكر ذلك الإمام النسفي في تفسيره. نعم. Telah kita sebutkan bahwasanya masuk di dalam agama Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak dengan mengucapkan astaghfirullah. Sebagian orang-orang mereka mengambil satu dalil tidak pada tempatnya. Mereka mengatakan boleh mengucapkan astaghfirullah dengan tujuan untuk masuk di dalam agama Islam. Berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Kata mereka, ini membolehkan kalau seandainya orang mau masuk di dalam agama Islam, boleh baginya untuk mengucapkan astaghfirullah. Perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan istighfar pada ayat ayat dalam surah Nuh, yaitu faqultu astaghfiru rabbakum, bahwasanya kaum Nabi Nuh alaihi salam itu kafir asli. Kaum Nabi Nuh itu kafir asli. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam meminta mereka untuk apa? Masuk di dalam agama Islam. Masuk di dalam agama Islam. Liyaghfirallahu lahum. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi kata istighfar di sini maknanya adalah apa? Masuk di dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat supaya atau agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Kemudian setelah mereka masuk di dalam agama Islam dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'altum zalika, kalau seandainya kalian melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kalian al-matar, yaitu apa? Diturunkan kepada kalian air hujan. Kemudian diberikan kepada kalian dianugerahkan kepada kalian harta-harta, begitu juga keturunan-keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian surga yang terdapat di situ sungai-sungai. Dan dari ayat yang telah kita sebutkan tadi, para ulama mengambil eh, atau para ulama mengambil suatu hukum bahwasanya al-istighfarul lafzi, mengucapkan kalimat istighfar al-lafzi astaghfirullah, itu bermanfaat, ya, sangat-sangat bermanfaat untuk banyak sekali hal. Salah satunya apa? Di antaranya apa? Di antaranya adalah supaya dimudahkan rezeki bagi kita, kemudian supaya diberikan keturunan bagi kita, begitu juga supaya diturunkan hujan dan seumpama itu. Dan yang telah kita sebutkan ini, itu pentafsiran atau tafsir yang telah kita sebutkan tadi, disebutkan oleh Al-Imam An-Nasafi di dalam kitab Tafsir An-Nasafi. Naam, Syekhi. نعم. إذا الدخول في دين الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين مع اعتقاد لمعناهما. Jadi dapat وليس kita simpulkan, بقول أستغفر الله. jadi dapat kita simpulkan bahwasanya cara untuk masuk di dalam agama نعم. Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak dengan mengucapkan astaghfirullah. أستاذ. La baik, Syekh Anhad. أستاذ.
كهفي. نعم. لبيك شيخي. إيه، سمعتني أم لم تسمعني؟ أسمعك. إيه، من وقع في الردة أي الكفر إذا قال أستغفر الله قبل الرجوع عن كفره بالشهادتين ازداد كفرا. وكذلك الحكم بالنسبة للكافر الأصلي إذا قال أستغفر الله قبل الدخول في الإسلام يزداد كفرا، لأن القرآن أخبر أن الله لا يغفر للكافر وهو على كفره، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، بدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يطلب المغفرة قبل أن يعود إلى الإسلام أو قبل أن يدخل في دين الإسلام يكون كذب قول الله تعالى في القرآن الكريم، لذلك الأمر يكون قد ازداد كفرا. نعم. Syekh mengatakan, barang siapa yang jatuh pada kekufuran, melakukan riddah, murtad, dahulunya muslim, kemudian melakukan salah satu kekufuran, keluar dari agama Islam. Lalu ia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah dengan tujuan untuk masuk di dalam agama Islam sebelum ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka perlu kita ketahui, di sini tidak bermanfaat baginya istighfar, melainkan menambah kekufurannya. Baik itu kafir asli ataupun yang murtad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang ia kehendaki. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Allah tidak mengampuni dosa orang kafir. Dia dalam keadaan kufur, belum masuk di dalam agama Islam. Lalu ia meminta istighfar atau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia masuk di dalam agama Islam, maka ia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Karena ia mengucapkan istighfar dalam keadaan kafir, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Allah tidak mengampuni dosa orang kafir. Lalu ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendustakan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Naam, Syekh. نعم. فإذا قال هذا قبل دخوله في دين الإسلام، الكافر الأصلي إذا قال قبل دخوله في دين الإسلام أستغفر الله كذب القرآن، لا يكون على هذا الدين العظيم. Jadi kata Syekh, kalau seandainya orang keluar dari agama Islam, lalu ia mengucapkan astaghfirullah, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tidak kembali ke dalam agama Islam. Istighfar itu tidak bermanfaat baginya. Labbaikum Syekh. Al-Haid. نعم. بارك الله فيكم، أكرمكم الإله. Amin. لأن القرآن أخبر بذلك، وخبر الله صدق يستحيل الخلف، يستحيل الكذب في خبر الله تعالى. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikkannya. Allah tidak mengampuni dosa orang yang kafir, dosa orang kafir. Dan mustahil terdapat kedustaan di dalam Al-Quran. طيب، إذا نوح طلب من قومه أن يدخلوا في الإسلام بالإيمان بالله ونبيه نوح ليغفر الله لهم، فإن الكافر الأصلي إن دخل في دين الإسلام يغفر الله له كل ما
كل ما مر معه من ذنوب ومعاصي. Kita kembali pada ayat الإسلام sebelumnya. الإسلام يجب ما قبله. نعم. Kita kembali pada ayat sebelumnya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan atau meminta kepada kaumnya untuk masuk di dalam agama Islam. Dan kaum Nabi Nuh alaihi salam itu kafir asli. Ketika kaumnya masuk di dalam agama Islam yang sebelumnya mereka kafir asli, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kaum tersebut. Jadi orang kafir asli, ingat kafir asli. Kalau ia masuk di dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya, baik dosa kekufuran ataupun dosa selain kufur. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua yang telah ia lakukan yang merupakan suatu kemaksiatan, dosa atau kekufuran. Kenapa? Dengan masuknya ia dalam agama Islam itu menghapus seluruh dosanya. Ini berlaku bagi kafir asli. Ingat ya, kafir asli. Naam Syekh. إذا ذكرنا الدليل من القرآن الكريم. وأما الدليل من الحديث الشريف فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Kita telah menyebutkan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya cara untuk masuk di dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu kita akan menyebutkan dalil dari hadis. Hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Hadis ini maknanya Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengucapkan atau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari begitu juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Naam Syekh. هذا الحديث رواه 15 من الصحابة. فهو حديث متواتر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين. وكذلك نص فقهاء المذاهب الأربعة كالنووي الشافعي في روضة الطالبين، والبهوتي الحنبلي في كشاف القناع، وغيرهما من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. كلهم ذكروا ذلك. نعم. Jadi dari hadis yang telah kita sebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh 15 sahabat dan hadis ini mutawatir. Artinya apa? Hadis yang mutawatir yang diriwayatkan 15 sahabat tadi yang telah kita sebutkan dan tidak mungkin terdapat di situ kedustaan, kebohongan. Hadis mutawatir. Jelas bisa jadikan dalil dalam satu hukum dalam masalah akidah. Dan dari hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya cara untuk masuk di dalam agama Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu juga ulama-ulama dalam kalangan empat mazhab. Mereka menegaskan bahwasanya masuk dalam agama Islam tidak lain tidak bukan caranya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Rawdatul Talibin, begitu juga Al-Buhuti Al-Hambali dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab كشاف القناع. نعم. نعم. نعم شيخي.
إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai di sini ada yang perlu untuk apa yang mau bertanya atau minta penjelasan lagi, minta diulangi. Ada yang mau bertanya? Paham semua berarti. Paham, Subhanallah. paham, paham. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada, Ustadz. Silakan dilanjut. لا يوجد سؤال مولانا. نعم، ما شاء الله. المهم الخلاصة أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين مع اعتقاد لمعناهم، والذي يطلب المغفرة قبل الدخول في الإسلام أو قبل العودة للإسلام يكون كذب القرآن الكريم فيكون قد ازداد كفرا. Kesimpulan dari pembahasan kita malam ini, bahwasanya cara untuk masuk di dalam agama Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak dengan mengucapkan astaghfirullah, tidak dengan cara meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk di dalam agama Islam. Jelas ya? Kalau orang tersebut belum masuk dalam agama Islam, lalu ia mengucapkan astaghfirullah, meminta ampunan kepada Allah sebelum ia masuk dalam agama Islam, maka ia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, ia telah mendustakan Al-Qur'an. Itu dia. طيب. إذا كان لا يوجد سؤال ننتقل إلى السؤال الذي بعده. Kalau tidak ada pertanyaan, kita pindah ke pertanyaan setelahnya. السؤال 20 بين حكم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه ما حكم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام جائز بإجماع، والدليل على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الآية الرابعة من سورة القلم. وقول الله تعالى وعزروه ونصروه، الآية 157 من سورة الأعراف. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. نعم. Pertanyaan setelahnya, pertanyaan yang ke-20. Jelaskan hukum memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah hukum memuji baginda Rasulullah itu boleh. Qultum bil ijma'. نعم بإجماع أهل الحق. Hukumnya boleh bil ijma'. Sudah menjadi kesepakatan seluruh para ulama bahwasanya memuji baginda Rasulullah hukumnya boleh. Berlandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini menunjukkan pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa 'azzaruhu wa nasaruh. Apa makna dari firman Allah wa 'azzaruh? Yani asnau alaihi wa madahuhu wa 'azzamuh. Yani mereka memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Syekh. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وعزروه ونصروه، هذه الآية فيها مدح للذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم
ويثنون عليه ويوقرونه ويعظمونه. هكذا قال الطبري في تفسيره. نعم. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala wa azzaruhu wa nasaruhu, di situ terdapat pujian kepada orang-orang yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Jadi At-Tabari menyebutkan penjelasan ini di dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir At-Tabari. Nah, Maulana. وأما الدليل من الحديث الشريف أن بعض النساء مدحن النبي عليه الصلاة والسلام بقولهن أمامه. يعني النبي كان مرا ببعض أحياء المدينة فوجد بنات جوار شابات، بنات شابات يمدحن النبي صلى الله عليه وسلم يتغنين، قلنا يا حبذا محمد من جاري. هذا في الابتداء أن النبي أنهن قلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. هذا روى هذا الحديث أنس بن مالك عن النبي أنه كان قد مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار، يعني بنات شابات يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن يمدحن النبي بشعر قلنه على بحر الرجز، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليبين الأحكام الشرعية، عن مكروه لا يسكت، فكيف عن حرام؟ فالنبي ما قال لهن لا كيف تمدحنني، هذا لا يجوز، هذا حرام. لم يقل لهن لا تقلن ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يعلم إني لأحبكن. إذا كان النبي سمع منهن ذاك المدح ثم قال الله يعلم إني لأحبكن، هذا حديث رواه ابن ماجه في سننه، فهذا بيان على أن مدح النبي جائز، النبي لا يسكت عن مكروه، فكيف عن حرام؟ وقال الحافظ البوصيري في كتابه زوائد ابن ماجه إسناد أنس، يعني هذا حديث لأنه رواه أنس من الصحابة، إسناد أنس صحيح ورجاله ثقات. نعم، تفضل. Dalam hal pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya boleh. Kita telah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian wa azzaruhu wa nasaruhu. Sekarang kita akan menyebutkan dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya boleh. Dalam satu hadis disebutkan inna ba'dhan nisa, sebagian perempuan, ya, Syekh menyebutkan perempuan yang pemudi-pemudi yang masih muda, mereka memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan di hadapan Rasul, ya habbaza Muhammadun min jari. Mereka memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu hal yang agung, pujian terhadap baginda Rasulullah karena ia adalah tetangga yang sangat-sangat baik. Tetangga yang sangat baik. Dan hadis ini itu diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati sebagian orang-orang di Madinah. Kemudian baginda Rasulullah bertemu dengan sekelompok atau sebagian perempuan yang masih muda. Mereka mengatakan memuji baginda Rasulullah di hadapan Nabi
nahnu jawarin min banin najjari, ya habbadha Muhammadun min jari. Dalam Bahar Rajaz, dalam kalau di pelajaran syair ada nama itu Bahar Rajaz. Mereka mengatakan nahnu atau kami perempuan-perempuan dari Bani Najjar. Kami mengatakan ya habbaza Muhammadun min jari. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang tetangga yang baik sekali, memiliki akhlak yang sangat mulia, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, baginda Rasulullah itu diutus untuk menjelaskan suatu kebenaran, menjelaskan hukum. Baginda Rasulullah perkara makruh saja itu beliau tidak tinggal diam, apalagi perkara yang haram. Dan yang dilakukan oleh perempuan tadi, perempuan yang telah kita sebutkan diriwayatkan dalam hadis, yaitu memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perkara itu haram, maka Nabi akan melarang mereka. Maka Nabi akan mengatakan, oh ini tidak boleh, oh ini haram. Karena Nabi diutus dengan untuk menjelaskan satu hukum. Akan tetapi setelah baginda Rasulullah mendengar pujian dari perempuan tadi, Nabi mengatakan, Allahu ya'lamu inni la uhibbukun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya aku mencintai kalian. Kalaulah perkara tersebut memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang haram, Nabi tidak akan mengatakan kalau aku mencintai kalian. Jelas ya? Dan hadis ini diriwayatkan siapa? Oleh Ibn Majah. Disebutkan dalam Sunan Ibn Majah. Kemudian Al-Hafidh Al-Busiri, beliau mengatakan di dalam kitab Zawaid Ibn Majah, isnadu Anasin sahih. Jadi hadis yang telah kita sebutkan tentang perempuan yang memuji baginda Rasulullah itu kan dari Anas. Al-Hafidh Al-Busiri, beliau mengatakan sanad dari Anas tentang hadis ini itu sahih. Wa rijaluhu thiqat, dan perawi hadis ini semuanya thiqat. Itu dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Busiri. Jelas ya, menunjukkan apa? Hadis ini boleh dijadikan satu dalil, satu hukum bahwasanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya boleh. Naam Syekh. وثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في حديثين صحيحين. أحدهما حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن الحبشة أناس أتوا من الحبشة إلى مدينة رسول الله، كانوا يزفنون عندهم الزفن حركات بالأرجل والأيدي يشبه الرقص. كانوا يزفنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بكلام لهم محمد عبد صالح. والحديث الثاني رواه البزار في مسنده أيضا أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أبا القاسم طيبا. وهذا الحديث صححه الحافظ ابن القطان في كتابه إحكام النظر في أحكام النظر. والنبي لم ينهاهما بل سكت، فلو كان مكروه لنهاهما، لكن بما أنه ليس مكروها وليس حراما بل نظر كما ينظر إليهم وسكت، يعني أقرهم على ما يفعلون، أقرهم على ما كانوا يقولون. وقول أبو القاسم طيبا أو محمد رجل صالح هذا مدح للنبي، فكانوا يمدحون النبي جماعة مع الزفن مع الرقص. نعم. Kemudian juga wari atau sabit di dalam hadis ya, pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjamaah bersama-sama memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita akan menyebutkan dua hadis yang yang menjelaskan bolehnya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjamaah, ramai-ramai memuji baginda Rasul. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari hadis Anas bin Malik bahwasanya annal Habasyata, orang-orang dari Habasyah itu datang ke Madinah, Al-Madinah atau kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka melakukan gerakan kaki kemudian gerakan tangan, hampir sama dengan menari seperti itu, melakukan gerakan tangan kemudian kaki seperti ini di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan Muhammadun abdun salih. Mereka memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Muhammad adalah hamba yang salih. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Bazzar dalam Musnadnya bahwasanya orang-orang Habasyah mereka itu melakukan gerakan kaki begitu juga tangan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan Abul Qasim Thayyibah, bahwasanya baginda Rasulullah adalah orang yang baik. Pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qattan di dalam kitabnya Ihkamun Nazar fi Ahkamin Nazar. Sebagaimana yang telah kita ketahui, baginda Rasulullah diutus untuk menjelaskan hukum. Perkara makruh saja baginda Rasulullah itu tidak tinggal diam. Dalam hadis yang telah kita sebutkan, Nabi tidak melarang mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam, menegaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu hukumnya boleh. Dari dua hadis yang telah kita sebutkan, memuji baginda Rasulullah dalam keadaan berjamaah itu hukumnya boleh. Nah, Syekh. وروى الحافظ السيوطي أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله إني امتدحتك بأبيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتي لا يفضض الله فاك. قال: فأنشدتها، فذكر قصيدة من قبلها: طبت وفي الظلال وفي مستودع حين يقصف الورق، وفي آخرها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. وهذا مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي لم يقل له: كيف تمدحني؟ لا تقل ذلك. ما قال له شيئا أوقفه، بل قال له: هاتي قلها لا يفضض الله فاك، يعني دعا الله له بخير. وقد عمر العباس، عاش طويلا إلى فوق 90 عام ولم يصب بوجع أسنان قط، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا دليل على جواز مدح النبي فرادى لأنه لوحده كان، وجماعة كما حصل مع الحبشة ومع البنات من بني النجار، ومع الزفن مع الحبشة، ومع الاشتغال بالدف كما حصل مع بنات بني النجار. نعم. كم سنة عاش العباس مولانا؟ صار عمره فوق 90 عام ولم يحصل له حتى وجع أسنان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. Kita akan menyebutkan satu dalil yang menunjukkan bahwasanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, maksud dalam keadaan sendiri tidak berjamaah, itu hukumnya boleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh As-Suyuti
bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memujimu dengan menyebutkan beberapa bait." Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hat la yaftudillahu fak." Maknanya, berikan, sebutkan bait tersebut yang terdapat di situ pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendoakan Abbas dengan mengatakan la yaftudillahu fak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menutup mulutmu. Dengan makna tidak akan memberikan musibah atau penyakit di mulutmu, yaitu Abbas. Qal fa ansyadtuha, lalu Abbas mengatakan, aku menyebutkan bait-bait yang terdapat di situ pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan atau bunyi bait tersebut adalah min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in hina yukhshaful waraqu. Dan akhir bait, wa anta lamma ulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu. Bait yang telah kita sebutkan itu merupakan pujian terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi satu dalil bahwasanya memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sendiri itu hukumnya boleh. Dan Rasulullah, dikarenakan pujian Abbas kepadanya, beliau mendoakan Abbas sehingga Abbas itu hidup di atas atau lebih dari 90 tahun dan sama sekali ia tidak pernah merasakan kesakitan di giginya, di mulutnya tidak pernah merasakan kesakitan sama sekali disebabkan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu terjadi karena Abbas memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjamaah itu telah kita sebutkan di awal tadi, yaitu hadis perempuan Bani Najjar yang memuji baginda Rasulullah lalu menggunakan gendang seperti ini. Kemudian orang-orang Habasyah juga melakukan gerakan tangan, begitu juga kaki, seraya memuji baginda Rasulullah. Dua hadis yang telah kita sebutkan itu menjadi suatu dalil bahwasanya memuji baginda Rasul hukumnya boleh, baik dalam keadaan berjamaah ataupun dalam keadaan sendiri. Naam Syekh. وكذلك ثبت مدح أكثر من صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا العباس بن عبد المطلب الذي رواه الطبراني والإمام السيوطي، وكذلك حسان بن ثابت، كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل حسان بن ثابت، أنه كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات من الشعر وغيرهما، أيضا مدح الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك بل استحسنه. فهذا دليل على جواز مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجمعا بنوع من اللهو كالدف والزفن وبغير ذلك وخارج المسجد. فمدح الرسول عبادة، مدح الرسول جائز، من أخلص نيته لله تعالى فله الأجر والثواب العظيم، يكون مقتديا بالقرآن الكريم. نعم. Begitu juga selain Abbas, banyak sekali para sahabat yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyebutkan beberapa tadi termasuk Abbas. Dan sahabat yang lain yang memuji baginda Rasulullah termasuk Al-Hasan ibn Thabit. Ia juga memuji baginda Rasulullah dalam bentuk abiyat, menyebutkan pujian kepada baginda Rasulullah dalam bentuk bait. Dan ketika disebutkan bait tersebut, yang terdapat di situ pujian kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad itu tidak mengingkari hal tersebut. Jadi,
Kata Syekh, pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya boleh. Baik kita nanti memuji menggunakan duf yaitu gendang ataupun tidak, ataupun kita memuji baginda Rasulullah di dalam masjid ataupun di luar masjid, hukumnya boleh. Baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, menggunakan gendang ataupun tidak, dengan gerakan tangan, kaki ataupun tidak, hukumnya boleh. Dan memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu ibadah. Naam Syekh. إلى هنا ألأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Ustaz? Tidak ada. Ya, izin. Ada. 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 Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kan dikatakan katanya memuji Rasulullah hukumnya boleh. Bagaimana dengan memuji manusia di depannya? Soalnya kadang ada yang mengatakan katanya memuji manusia tidak boleh gitu. Jadi sebenarnya gimana gitu Ustaz? Sekian, terima kasih. Barakallahu fiikum. Syekhi, madhun nabi jaiz, fakaifa bimadhi ghairin nabi amamah. نحن كنا نتكلم عن دليل جواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أما مدح غير النبي يعني يمدح من؟ مدح الأنبياء، سائر الأنبياء يجوز. لا، أنا أمدحك مدح أمامك مثلا. أما مدح كبار الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، هذا جائز. أما غيرهم وما أدراه على ما يختم له. من قال النبي أنه في الجنة، أنه من أهل الجنة، فهذا مدحه جائز لا شك في ذلك. أما من لم يكن من هذه الطبقة، لم يكن من الذين النبي أخبر أنهم من أهل الجنة، وما أدراه أنه تحسن خاتمته أم لا تحسن، تكون حسنة أم غير حسنة، ولا يدري. أما مدح غير المسلمين لا يجوز. مدح غير المسلمين لا يجوز. أما مدح مسلم غير الذي ضمن لهم الجنة فما حكمه شيخي؟ وما أدراه كيف ماذا يختم له، على ما يختم له، لم أسمع الحكم. Kata Syekh, kalau seandainya memuji selain Nabi Muhammad, yaitu para nabi, hukumnya boleh, tanpa ada keraguan. Begitu juga memuji orang-orang yang memang diberitahu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga. Dia dijamin oleh baginda Rasulullah untuk masuk dalam surga, dan kita memuji mereka, tidak ada keraguan hukumnya boleh. Adapun memuji orang-orang muslim selain mereka, selain orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah masuk ke dalam surga, kalau pertanyaan hukumnya, kata Syekh, kita tidak tahu. Tapi kalau memuji selain orang muslim, itu hukumnya tidak boleh. Jelas ya? Ya, jelas Ustaz. Terima kasih. Darbuka ini maksudnya suatu alat musik yang itu haram. Bukankah begitu? Berarti pertanyaannya, apa hukum memuji baginda Rasulullah menggunakan alat musik yang haram? Syekhi, نعم.
ما حكم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بآلات الموسيقية المحرمة؟ هو استخدام الآلة الموسيقية المحرمة حرام، مدح النبي جائز، أما استخدام الآلة الموسيقية المحرمة حرام. Jadi kata Syekh, memuji baginda Rasulullah hukumnya boleh, menggunakan alat musik yang hukumnya haram tidak boleh, hukumnya haram. Oke, baik, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Jadi kesimpulannya Ustaz, kesimpulannya adalah memuji baginda Rasulullah hukumnya boleh, adapun menggunakan alat yang diharamkan hukumnya haram. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, Waalaikumsalam. apakah haruman darbuka atau seperti seruling dan juga yang biasa kita dengar bahwa itu hukumnya haram, inda Syafi'i, apakah itu menurut mazhab yang lain ada yang membolehkan atau tidak? Barakallahu fiikum. على ما تعلمناه شيخي مولانا حبيبي أن المزمار هو من الآلات الموسيقية المحرمة عند الشافعية. هل هناك قول عند غير ليس الشافعية؟ فقط عند الشافعية، آه، bukan saja menurut Syafi'i bahwasanya عند kalau الشافعية seruling وآخرون. selain Syafi'i juga mengatakan kalau seperti seruling itu hukumnya haram. Bertumbur kadzalika Maulana. والطنبور نعم. Nah, begitu juga seperti كل آلات النفخ وآلات الوتر uh, العزف عليها محرم hmm, عند الشافعية وعند كثيرين غير الشافعية. artinya أغلب العلماء قالوا بأن هذه الآلات استخدامها محرم. بعض العلماء لم يقولوا بتحريم ذلك، لكن هؤلاء قلة، وعندهم لم يثبت الحديث، لكن عند الآخرين الحديث ثابت، فقالوا بحرمتها لورود الحديث. نعم. هذا في مسألة المزمار بس صح؟ المزمار نعم. أما الطنبور والذي له فيه وتر الطنبور وآلات الوتر أيضا كذلك. أيوة. نعم. Jadi keharaman tersebut itu bukan dari kalangan mazhab Imam Syafi'i saja. Di luar dari mazhab Imam Syafi'i juga mengatakan itu haram. Kata Syekh, kebanyakan dari para ulama mengatakan itu haram. Dan ada juga sebagian kecil dari ulama yang mengatakan itu tidak haram. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya hadis yang mengharamkan tentang seruling dan alat-alat musik yang diharamkan itu tidak sahih, tidak sabit ya. Oleh karena itu mereka membolehkan. Tetapi itu jumlahnya sedikit sekali. Tapi kebanyakan dari para ulama mengatakan kalau hadis tersebut itu sahih dan itu hukumnya haram. Jelas ya? Sudah Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiikum. Sama-sama. هو حديث طيب، صوتان ملعونان مزمار عند النعمة ورنة عند مصيبة، هذا هو شيخي. هذا حديث. أما مم. للوتر يوجد حديث آخر الآن لا أحفظه. ماشي مولانا. طيب، إذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله اللهم وأكرمنا برؤيته في المنام على صورته الأصلية اللهم ارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة واجعلنا من الطاعمين الكاسين الراكبين المستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور اللهم اجعلنا من اللهم إنا نسألك التقوى والولاية والثبات على كامل الإيمان ونسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا اللهم أدخلنا الجنة بسلام اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة برحمتك ورضوانك واجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل بدخول جنتك اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران
اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وكربنا وغمنا. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا نشربها عن تلذذ لا عن عطش. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأصفياء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن للموت سكرات فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين وآتهم سؤلهم من الخير. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس واغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. آمين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقول جماعة سويا: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، وما